there's a newly opened motorcycle shop here in Kasuntingan, Mandaue. Mao din ang Revline. Og what's more exciting is that they have top-of-the-line equipments o top-of-the-line sa dang serbisyo nila. Mong gwapo gyud ang atong ma-expect nga outcome if magpa-service ta diri. Mong let's check this out! So guys, I have here Sir Joe Beck, siyang ship mechanic diri sa Revline. Sir, Revline. Please tour us around your services so kung saan pwede na ito ma-expect diri sa inyong shop. Let's go! Yes, sige. So diri sir, ano na diri sir? Ano yung mga products na ito nga ginapang cater, no? So, mga mga auxiliary lights, no? Auxiliary lights, then chains, air filters, mga premium oils para sa itong mga bike. Mga pang big bike, sir. Pang big bikes, small bikes, big bikes. Yes. So, nanadiri mga brake pads. Basically, for maintenance, kay available na diri. Yes, complete to tada. Alright. So, guys, nanadiri ang exciting part. Exciting part. Anawa guys, Dyno Room powered by Alien Tech and Beam Sports. So basically sir, unsa man na si Alien Tech? Those are the program nga ginagamit nato para dyno. Mag-mapping ta, mag-dyno ta. So mo ni ang inyong sir, no? Like lifters nato. Mga lifters, so diri na sad ginabuhat ang mga services. Yes, mga services, change oil, basic mga electrical troubleshooting. Alright, the most exciting part guys is the Dyno Room. Tanawa ilang mga machines and equipments diri. So basically sir, diri na ginabuhat ang dyno. So mao na itong facility diri sa Revline, no? Natay mga service diri like remapping, dyno, and FR correction. Kinahanglan to mag-remap pag once na natay giusab aning atong big bike or small cc nga motor, like magilista og pipe, so mausab gyud ang performance sa motor. Taas ang gasolina mo, sagara ang atong mga motor is madaot kay mausab ang EFR. So dira mo so ang need siya ipa-remap. Yes, sir. Why choose Revline for this kind of service? So, Revline is nadiri ato ang mga proper tools like dyno, na siya road simulator. Murag yapon kag nag-testing ani sa highway. So, basically, we have this quality equipment, quality tools. So, quality service gid ang pwede na-expect na to diri. Yes, sir. So, we cater here big bikes and small bikes. Sakto ba? Yes, sir. 100cc up to 1,300 karon ang diri sa Pinas Kasagara gyud. Alright, so i-test na ni. Yes, sir. Sure. Alright, so let's go. Thank you, sir. Anawa face your stickers. Virgin nanda ni. Lumad Cebuano. Approve. Let's go!